ബെൽറ്റ് കിട്ടുവാ? ബെൽറ്റ് കിട്ടുവോ? അടുത്ത ബെൽറ്റ് കിട്ടുവോ? പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ സാറേ. தாண்டவங்கள் தீப்படிக்க வாடி போல வால் எடுக்க வீர சூர வேட்டையாட போறா அடங்காத கால போல மீச முறுக்கி வாரா இவன் முன்ன நின்னாலே யமனுக்கும் கொலை நடுங்கும் இவன் பேர சொன்னாலே சிவனுக்கும் படபடுக்கும் இவனால 8 திக்கும் ஆளும் கூட்டம் எக்க சக்கம் எங்க வாழ்க்கை அவர்தான் நாங்க எல்லாம் ஒரு பக்கம் கடவுளை போல கப்பவன் இவன் பேராசையை கொள்ளும் சிவனாய் இவன் സാക്ഷാൽ അന്ധകരണം പറിച്ചുപോയി. ഇത് സംഭവം കരാട്ടയാ. കഴിഞ്ഞോ ഷേർഖാൻ? അതോ ഇനിയും ഒരു 100 പേർക്ക് അയക്കുന്നോ? യുവമാർക്കൊരു നേതാവും കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ആർമി എവിടെയാ? എന്റെ കൺമുന്നിലുള്ളതെല്ലാം എനിക്ക് വേണം. വലിയ കോട്ടകൾ കെട്ടുന്നത് ഭയം കൊണ്ടാണ്. പുറത്തേക്കാര് പോകുന്നുവെന്നല്ല, അകത്തേക്കാര് വരുമെന്ന ഭയം. ആയിഷ, അറക്കൽ ആയിഷ. കഥ എന്ന മുടിയിലടാ.